ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟ୍ରିପ୍। ତେଣୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ବ୍ଲଗ୍କୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରିପ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଟ୍ରେନ୍ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ 2:40ରେ ମୋର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ରହିବି। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। अच्छा फाइनाली आसी पहुँच जाइए भुवनेश्वर में। आज आम ट्रिप्र फास्ट डे। आज भुवनेश्वर रहीबार अच्छी। काली सकाल 8:35 फ्लाइट टू हैदराबाद। तेणु से कंपनी कौन कर भुवनेश्वर रहणी व्यवस्था कर गोटे ट्रिप हो कंटिन्यूअस बैक टू बैक ब्लॉग गुड़ाक आसो। समस्ते ब्लॉग देखूँ एवं एंजॉय करूँ। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब कलापर पाखे थी बेल आइकन को दबाईदेवे जहाँफल आम वीडियो नोटिफिकेशन गुड़ा शीघ्र शीघ्र आपको पलि आस। चलते होटेल को जावा आ देखा कौन कौन हो। स्टेशन बाहर को आसो ओला गोटे बुक कराई। ओला बसी होटेल होटेल पहुँची कौन कौन देखा। यहाँ देख पछरे सब मो होटेल ये होटेल आज रहीचु। राति खियापिया हम डिनर टी हम आपर काली सकाल फ्लाइट अच्छे। एवं भुवनेश्वर बुलिया देखा कौन हो। होटेल रूम रे यहाँ देख मो रूम। आज राति रहा पड़ो। भल रूम टे देते एसी रूम देते। आज राति रहणी काली सकाल 6टा बेलू उठा पड़ो एयरपोर्ट जावाक पड़ो। पुणी 8:35 फ्लाइट अच्छी। तेणु ये भाव में चलुची जर्नी। ब्लॉग तो कंटिन्यू चलो।
ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର କି ଦୃଶ୍ୟ, ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅ ରେଡ଼ି। ଆଜି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ରୁମ୍ରେ ଖାଲି ଶୁଆଯିବ, ଆଉ ଡିନର୍ ହେବ, ଡିନର୍ ହେଲା ପରେ ରୁମ୍ରେ ଶୁଆଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ଼ରୁ, ସେ ବି ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ, କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିକି ବାହାରିକି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ରୁମ୍ରେ ଖାଲି ଶୁଆଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖିକି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଉଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିବେ। ହେଲା, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।